آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں توسا بیراج کی۔ توسا بیراج جو کہ تحصیل کوٹ ادو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں واقع ہے اور کوٹ ادو سے تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں سے آگے آپ کو پل کمبر اور ڈی جی خان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی توسا تحصیل شروع ہو جاتی ہے جہاں سے وزیر عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا بہت زیادہ رش ہے، کیونکہ کچھ اچھے اچھے ہوٹل ہیں۔ آج ہم آپ کو ان ہوٹلوں کی بھی سیر کرائیں گے۔ توسا بیراج جو کہ 1952 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی تھی، 1958 تک اس کی تعمیر جاری رہی تھی۔ شروع میں یہ ریلوے ٹریک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ ریلوے ٹریک اب بھی یہاں پر موجود ہے۔ 1952 سے لے کر 1958 تک جب اس کی تعمیر جاری رہی تو اس وقت اس توسا بیراج کی ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ تقریباً 1300 میٹر تک ہے۔ ہم آپ کو وہ بھی سب دکھائیں گے۔ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ پانی کے بہاؤ کو یہ سپر لگے ہوئے ہیں، ان پانی کا بہاؤ کس تیزی سے جا رہا ہے۔ اگر یہ سپر اوپر کھولے جائیں تو یہ بہاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اس سے پانی کو روکا ہوا ہے۔ اس پانی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح بھی یہ ڈی جی خان نہر ہے، ڈی جی خان نہر بہہ رہی ہے، اور یہ ڈی جی خان نہر جو بہہ رہی ہے یہ پانی لے کے جاتی ہے آپ کی کچی کنال تک۔ یہ بلوچستان کے علاقوں کو، ٹرائبل ایریاز کو اور ڈیرہ غازی خان کے بہت زیادہ علاقوں کو یہ سیراب کرتی ہے۔ ہمارے آگے یہاں پر ایک چوکی بنی ہوئی ہے، آپ کو چوکی بھی دکھاتے ہیں۔ اس چوکی پر لوگ یعنی کہ گزر کے آتے ہیں، آگے ایک پولیس چیک پوسٹ بھی ہے، اس چوکی کے قریب بہت اچھے فش پوائنٹس بھی ہیں جہاں پر لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں اور اچھی مچھلیاں کھاتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو پوری سیر کراتے ہیں توسا بیراج کی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ دریائے سندھ پر ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں واقع یہ توسا بیراج جو کہ دریائے سندھ کو جسے سندھو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں یہاں پر بھی مظفر گڑھ کے لوگوں کے لیے 2 پوائنٹس ہیں دریائے سندھ کی وجہ سے، پکنک پوائنٹس ہیں۔ ایک آپ غازی گھاٹ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، دوسرا یہ توسا بیراج ہے مظفر گڑھ میں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ چناب کا ہے، وہ پل چناب سے آتا ہے۔ چوتھا یہ پوائنٹ ہے یہاں مظفر گڑھ میں دریاؤں کی وجہ سے ہیڈ پاجر۔ یہ 4 مشہور پوائنٹس ہیں مظفر گڑھ میں دریاؤں کی وجہ سے۔ تو ان 4 میں سے ہم آپ کو پہلے پوائنٹ کی سیر کروا رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کے ساتھ ہم اس پورے توسا بیراج کی سیر کرواتے ہیں۔ یہاں پر کون سے اچھے ہوٹلز ہیں، یہاں پر رینجرز والے بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، پولیس والے بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن لوگ جو یہاں پر شدید ترین رش ہے، کرونا کے SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا، نہ ماسک کسی نے پہنے ہوئے ہیں نہ کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی ہم آپ کو سیر کراتے ہیں۔ کچی کنال نہر ہے جو توسا بیراج سے نکلی جا رہی ہے۔ یہ مغرب کی طرف توسا بیراج سے 2 نہریں یعنی کہ نکل رہی ہیں۔ ایک نہر کا نام ہے کچی کنال اور ہمارے اس سے آگے جو ہے نہر اسے ڈی جی خان نہر کہا جاتا ہے۔ یہ کچی کنال بلوچستان تک کے علاقے کو سیراب کرتی ہے۔ ڈی جی خان نہر ڈی جی خان، راجن پور اور جام پور کشمور تک یہ نہر ان علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ توسا کے علاقوں کو بھی یہاں سے پانی جاتا ہے، تو یہ یہاں کے لوگوں کے لیے تو بلیسنگ ہے پانی، کیونکہ پانی اگر زیادہ ہوگا دریاؤں میں تو یہاں کے لوگوں کی جو فصلیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں، اگر پانی کم ہو تو پھر فصلیں اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ مظفر گڑھ ایک میدانی ڈسٹرکٹ کے طور پر مشہور ہے، مظفر گڑھ کے آم اور کھجور بہت زیادہ مشہور ہیں، تو ان کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس پانی کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اس پانی کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر لوگوں نے شوگر ملز بھی بہت زیادہ کاشت کرنا شروع کر دیا۔ شوگر مل جس کو فصل کو پانی کا دشمن کہا جاتا ہے، ایک کلو چینی بنانے کے لیے 4500 لیٹر تک پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس علاقے میں سب سے زیادہ شوگر کی فصل ہوتی ہے اور پانی اس علاقے کو دریائے سندھ سے اور دریائے چناب سے ملتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی کچی کنال وہ دکھاتے ہیں۔ آگے جا کے وہاں پر ایک اور ہے
कनाल की हिस्ट्री के मतलब बताते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जी जी ये है खिच्ची कनाल की आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि खिच्ची कनाल में कितने स्क्वायर फुट पानी यहाँ से जाता है और क्या क्या लेवल होता है, गेट साइज़ क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज कितने स्क्वायर फुट होता है, क्रिस्ट लेवल क्या है, नंबर ऑफ बेज यहाँ पर कितने हैं, वेट ऑफ बे कितने हैं, बेड लेवल ऑफ केसी वो कितना है, FSL लेवल वो कितना है, गेट साइज़ और आदि ये सब कुछ इस खिच्ची कनाल के प्रोजेक्ट के दरमियान जो मुशर्रफ का तोहफा बलूचिस्तान के लोगों के लिए आप लोगों के जी SPM साहब जो तोहफा साहब के हैं दराज जमीन के, उनकी तरफ से हिदायतनामा है और हम इस हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी करना सख्ती से मना है। लेकिन दराज के ऊपर चढ़कर हमें फ़ोटोग्राफी करने की इजाज़त तो नहीं दी गई, ना हमने ली है, लेकिन फिर भी हम आपको तोहफा दराज की सैर करवाते हैं। थी अब हम आपको दिखाते हैं कि जी खाना है, ये डीजी खाना नहर है जो डीजी खाना के इलाके को खराब करती है। और अब आप नीचे वो देख रहे हैं कि किस तरह लोगों ने पानी को गर्द आलूद किया हुआ है, बोतलें वेस्टेज सब कुछ पानी में डाल देते हैं। और टिप्पर के आगे आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरह यानी कि इन्होंने पानी को गर्द आलूद किया हुआ है। पानी जो कि मछलियों की ग़िज़ा होता है और तमाम में इतना शऊर होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर न फेंकें कि हमारा कैमरा को दिखा रहा होगा कि ये किस तरह उन्होंने पानी को गर्द आलूद किया हुआ है। आइए बोलो कट मत कर देता खिच्ची कनाल पर जो इस वक्त मौजूद है। परवेज़ मुशर्रफ ने खिच्ची कनाल की बुनियाद रखी थी और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि खिच्ची कनाल की पूरी तरह मुकम्मल हो जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है जी कि गुज़िश्ता हुकूमतों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आने वाली हुकूमतें उन प्रोजेक्ट्स का काम रोक लेती हैं जी कि इसका क्रेडिट तो किसी और के नाम जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट पर जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तेज़ी से काम हुआ था, अब तक अगर जारी रहता तो ये कब की ये मुकम्मल हो चुकी होती है, बलूचिस्तान में खुशहाली का सबब बन सकती थी। दुआ गो है जी कि ये मुकम्मल हो जाए इस हुकूमत में, क्योंकि जिस तरह ये हुकूमत डैम्स बना रही है और 3 डैम्स का यहाँ पर वो इफ्ताह हो चुका है। इस वक्त हम तोहफा दराज के पुराने रेस्ट हाउस पर मौजूद हैं। उस रेस्ट हाउस का कन्वर्ट कर दिया गया जी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मकवानी वाला गरबी के नाम से। अब ये आप बोर्ड देख सकते हैं, साथ ही आप WWF का भी ये बोर्ड देख लें जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर भी यहाँ काम होता था। अभी रेंजर वाले भी यहाँ पर ड्यूटी अदा कर रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम उन्होंने संभाला हुआ है। और ये जो है आप देख सकते हैं जैसे पुराने रेस्ट हाउस को उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो छोटे मोटे हाइडल पावर्स पर जा रही है, तो यहाँ पर भी तोहफा दराज में जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जो कि सोलर पावर प्लांट लगाने का मंसूबा है हुकूमत का। शहबाज शरीफ साहब ने इस मंसूबे का इफ्ताह किया था, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर उसके कोई फीजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर किस जगह पर वो सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है या सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कौन से अवामिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जी अगर कोई मज़ीद अपडेट होगी तो आपको बताएँगे। अभी आप ये दरिया को देख लें, इस वक्त दरिया फुल स्विंग पे बह रहा है, ठीक ठाक पानी है। जुलाई और अगस्त में अमूमन दरियाओं में फुल रवानी होती है, फुल तेज़ी होती है, ये सैलाब के महीने होते हैं और इन सैलाब के महीनों में दरिया के कटाव की वजह से बहुत से इलाके ज़ेर आब हो जाते हैं, बहुत सी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, बहुत से नए नए इलाके यानी कि दरिया में आ जाते हैं, कुछ इलाके दरिया छोड़ देता है, कुछ नए इलाकों को अपनी लपेट में ले लेता है। तो अभी आपको आगे और भी दिखाते हैं तोहफा दराज के बारे में और भी बताते हैं। बस पुलिस चेक पोस्ट है, मेरे अंदर है, ये पुरानी चेक पोस्ट है, साथ ही वो पेट्रोलिंग पुलिस वालों की भी बनी हुई है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। इस वक्त पुलिस चेक पोस्ट में जानवरों का राज देख सकते हैं जी कि यहाँ पर जानवर फिर रहे हैं। तो
और वो काफ़ी PHP नज़र आ रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो पंजाब पुलिस की जो चौकी बनी है पेट्रोलिंग पोस्ट वाली, वो वहाँ पर है। तो इस वक्त पुलिस चेक पोस्ट में ये हालत आप देख लें। और यही जो रोड है तोसा की तरफ जाता है, जहाँ पर उस्मान गुलजार साहब का घर है। ये इसकी हालत है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये है पेट्रोलिंग पोस्ट तोसा बैराज पर मौजूद है। बाजार बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अच्छी कंडीशन में है। और ये थाना इस वक्त हम तोसा बैराज के वक्त में मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तकरीबन 1200 मीटर से ज़्यादा लंबे फासले पर है। और आज ईद का दूसरा दिन है, यहाँ पर बहुत सिलेंसर खोल के नौजवानों ने मोटरसाइकिल चलाए हुए हैं। और यहाँ पर जो उनकी तलवारों का स्टाइल है उससे यही ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर DG खान के लोग हैं या तोसा के लोग हैं, उनके मखसूस तलवारों की वजह से। ये जो रास्ता है आगे ये कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाता है। और इस साइड का ये रास्ता ये DG खान तोसा की तरफ जाता है। और वो आगे जो इंडस रोड पे जाके मिलता है, यहाँ से तकरीबन 13-14 किलोमीटर फासले पर इंडस रोड है। तो वो इंडस रोड एक तरफ कश्मीर की तरफ और एक तरफ डेरा इस्माइल खान की तरफ जाता है। वो भी अच्छा रोड है यहाँ के लोगों के लिए। ये डेरा गाजी खान ज़िला के और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और मैया के लोगों के लिए एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है तोसा बैराज। आप ये देख सकते हैं वहाँ का आज रश भी है और शदीद इस वक्त गर्मी भी है। तो इस गर्मी में हम आपको तोसा बैराज की सैर करवा रहे हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रेस्ट हाउस कैसा है और आगे का क्या व्यू है। स्टे ट्यून्ड विद अस। अंडर है चेक पोस्ट। उम्मीद है कि आपको हम ये भी दिखाएंगे कि इस चेक पोस्ट की हालत बहुत ही अच्छी है, बजाय नई बनी हुई है। फिलहाल हम आपको दूर से इसका यानी कि विजन दिखा सकते हैं जिससे पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट से तोसा बैराज पर वाक़ मौजूद है। ये यहाँ पर आगे फिश पॉइंट्स है, ये एक टूल प्लाजा पॉइंट्स है। तो फिश अगर कोई खाना चाहे तो आगे खा सकता है, ठीक बंद करें। आज के पस मंज़र और शरीफ की अहमियत के बारे में ये सब कुछ लिखा है। ये तोसा बैराज है पर तहसील कोट और दूसरे तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर तमीर किया गया है। तोसा बैराज का काम 1958 में मुकम्मल हुआ था, जो 1952 में शुरू हुआ था। तोसा बैराज में 10 लाख पानी के खराज की गुंजाइश है। तोसा बैराज शुरू पंजाब में 95 लाख में खराज किया गया है। जिला मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी और राजनपुर शामिल है। तोसा बैराज में 3 बड़ी नहरें मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डेरा गाजी का कैनाल और TP लेक कैनाल निकाली गई है, जिनसे पानी का अखराज नल तब्दील 8300, 8900 और 12,000 क्यूसेक है, जिनसे हर साल रबी व खरीफ की तकरीबन 60 लाख एकड़ फीट पानी मुहैया किया जाता है। तोसा बैराज का अफ्ताह सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने किया था। TP लेक कैनाल की तमीर से रहीम यार खां और भावलपुर अजलास के बंजर इलाके सराज किए जाते हैं। इलाके की मशहूर पैदावार गंदम, गन्ना और कपास है। तोसा बैराज की तमीर से मुजफ्फरगढ़, मैया, राजनपुर और डेरा गाजी के दरमियान हाईवे और रेलवे लाइन का रास्ता मुमकिन हुआ है। तोसा बैराज की तमीर से गैस पाइपलाइन बलूचिस्तान से पंजाब तक बिछाना मुमकिन हुई है। इलाके में 6 शुगर मिल्स और लातादाद काटन फैक्ट्रियाँ और लहलाती फसलात तोसा बैराज की अहमियत का मुँह बोलता सबूत है। तोसा बैराज की तमीर से न सिर्फ बागात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमायाँ कमी हुई है। तोसा बैराज पाकिस्तानी इंजीनियर की अंतकासु और काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। ये जी आपको पूरा इसका डेटा जो है वो आपके सामने है। और अगर आप तोसा बैराज पर आकर विज़िट करना चाहें तो ज़रूर करें। और आपके जहन में हो कि तोसा बैराज
کیا چیز ہے اور یہاں سے کون کون سی نہریں نکلتی ہیں اور کن کن علاقوں میں جاتی ہیں اور یہ کب تعمیر ہوا اور اس وقت یہاں پر کتنے کیوسک پانی فٹ ہے اور کن کن نہروں میں کتنے کیوسک فٹ پانی جا رہا ہے. تو یہ دیکھ لیں جی پنجاب حکومت کا ایک منہ بولتا ثبوت. سندھ کا پانی جو فصلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے اور سندھ میں پائی جانے جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ کھانے میں بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی مچھلیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور ان میں سب سے مشہور مچھلی ہے ڈمرا مچھلی اور چھلی مچھلی ہے جو یہاں پر گارا ہے تو جو دریا میں پائی جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پانی کا بہاؤ کس طرح سے جا رہا ہے. سب انجینئر آفس ہے ریگولیشن کیبل توسا براج یہاں پر سب انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں اور اسٹاف روم بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے. سائیکل ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فلڈ ڈیٹا جو توسا براج کا فلڈ ڈیٹا آتا ہے ایک سلاب آتا ہے یہ اس کی کچھ آپ کو تفصیل وہ بھی کرتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو کب تک یہاں پر فلڈ کی آپ دیکھ لیں. لاسٹ میں یہاں پر فلڈ آیا 2017 کا آیا 2010 کا جو فلڈ آیا تھا ہندوستان میں تو اس کا یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھ لیجیے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس پیک جو ڈسچارج تھا وہ تھا 9,63,70 اور سپر فلڈ اس کا نام دیا گیا تھا جو 2010 کو اور آج بھی 2 اگست ہے. یوں سمجھے ٹھیک آج سے 10 سال پہلے اس توسا براج پر سپر فلڈ آیا تھا اور اس وقت کی فیصلہ تھا یہ آپ کے سامنے بھی جب تک کے دور میں پہلی بار کم لیول پہ فلڈ آیا یا زیادہ لیول پہ فلڈ آیا 1975 76 70 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 3 یعنی کہ مسلسل یہ فلڈس آتے رہے ہیں توسا براج میں. کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ ہائی لیول کا فلڈ نہ ہو لو لیول کا فلڈ نہ ہو. سپر فلڈ یعنی کہ جو ان سب میں سے یعنی کہ آپ 1975 سے لے کر اب تک سپر فلڈ یہاں پر توسا براج پہ آیا ہے وہ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے یعنی کہ 2 اگست 2010 کو آیا تھا. جدید خطوط پر بحالی کا منصوبہ یہ آپ مکمل طور پر پڑھ لیجیے کہ اس کو کب سے پنجاب حکومت نے بحال پر یعنی کہ بات یہ آپ مکمل یعنی کہ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کو کیپچر کر کے اس ویڈیو میں بھی شامل کر دیں گے. چلو بولو اس وقت آپ کہاں آئے ہوئے ہو؟ اس وقت آپ کہاں آئے ہوئے؟ توسا براج آئے ہوئے ہو. دیکھ لیا تم لوگ میں جادو.
اسی طرح محنت کرتے رہو، سبق جاؤ گے. اب ہم لوگ آتے ہیں، اب یہ چینل ختم ہونے جا رہا ہے. آپ سب کو اللہ حافظ. لا